बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफात अदा किया गया। खुतबे हज में अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर मांगी गई दुआएं। तेलंगाना में PG दाखिलों की तारीख में तौसी, सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त तक तौसी की मोहलत देने की दी हिदायत। वज़ीर आला KCR ने नए सेक्रेटेरिएट के डिजाइन में तब्दीलियों की दी तजवीज़। प्रगति भवन में मुनक्किद किया ओहदेदारों और आर्किटेक्ट्स के साथ जायजा इजलास। KTR ने 6 एम्बुलेंस गाड़ियों का झंडी दिखाकर किया इनॉग्रेशन। कोरोना मुतासरीन को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाएंगी ये गाड़ियां। AK खान ने किया 14 एम्बुलेंस और पेशेंट ट्रांसफर व्हीकल्स का इनॉग्रेशन। मुख्तलिफ NGOs की मदद से शुरू किए गए ये गाड़ियां। कौसर मोहिउद्दीन ने MD लाइंस में किया मोबाइल टेस्टिंग बस का इफ्तिताह। बिला खौफ कोरोना टेस्ट करवाने की आवाम से की अपील। और अब खबरों की तफसील। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के दरमियान आज हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफात अदा किया गया। रवां बरस मनासिक हज के दौरान कोरोना से बचाव के खुसूसी हिफाजती इक़दामात किए गए हैं और आज़मीन की तादाद भी मुख्तसर है। दिगर मुल्कों से आज़मीन हज इस मरतबा सऊदी अरब नहीं आए, ताहम सऊदी अरब में मुक़ीम गैर मुल्कियों को हज का मौका दिया गया है। कल मिना में रात गुजारने के बाद आज जुमेरात 9 ज़िलहज्जा को फजर की अदायगी के बाद आज़मीन मैदान अरफात के लिए रवाना हुए, जहां लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की रूह परवर सदाओं की गूंज सुनाई दी। यौम अरफा के लिए मस्जिद निमरा में भी आज़मीन के लिए मखसूस निशान लगा दिए गए हैं। दिन भर अरफात में क़याम और मगरिब की अज़ान के बाद हुज्जाज मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे, जहां नमाज मगरिब और इशा मिलाकर अदा की जाएगी। रात भर मुज़दलिफ़ा में खुले मैदान और पहाड़ों पर क़याम होगा। खुदा के मेहमान 10 ज़िलहज को फजर की नमाज के बाद मिना रवाना होंगे, जहां वो शैतान को कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी करेंगे और सर मुंडवा कर अहराम खोल देंगे। फिर तवाफ़े ज़ियारत होगा। मक्का मुकर्रमा की मस्जिद निमरा में शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान ने खुतबा हज दिया। इस दौरान अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं और अश्कबार आँखों से दिल की मुरादें मांग ली गईं। अल्लामा अब्दुल्ला बिन सुलेमान ने जुमेरात को मस्जिद निमरा में खुतबा हज दिया। खुतबा हज का 10 ज़बानों में तर्जुमा भी पेश किया गया। अल्लामा अब्दुल्ला बिन सुलेमान ने खुतबा हज में कोरोना की वबा से उम्मत मुस्लिमा समेत सारे आलम के लिए अल्लाह से पनाह मांगी, इससे निजात हासिल करने की भी दरख्वास्त पेश की। उन्होंने खुतबा हज में कहा कि कोरोना के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात करें, नफ़रतें ख़त्म करें, इंसान हो या जानवर सबसे रहमत का मामला करें, तक़वा का रास्ता इख्तियार करने में ही फलाह है। शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी जगह वबाई मर्ज़ फैले तो वहाँ ना जाओ, जिस जगह वबाई मर्ज़ हो वहाँ के लोग किसी और जगह ना जाएं। मुसलमान का अक़ीदा होना चाहिए कि अल्लाह ही वबा से निजात दिलाएगा। अल्लामा अब्दुल्ला बिन सुलेमान ने मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम करने की हिदायत की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों पर अमल करके बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का दर्स दिया।
خطبہ حج میں کہا گیا ہے کہ دنیاوی زندگی کبھی مصائب اور مشکلات سے خالی نہیں ہوتی۔ مصیبتیں اور مشکلات انسان کو اللہ کے ہونے کا یقین دلاتی ہے۔ اللہ انسان کے لیے مشکل نہیں، آسانی چاہتا ہے۔ خطبہ حج میں فرائض اور عبادات پر زور دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مسلمان ہر طرح کی بدعت اور خرافات سے دور رہیں۔ شیخ عبداللہ بن سلیمان نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہیں، تلاوت قرآن پاک کی عادت بنائیں، فرض نماز کی پابندی کریں کہ نماز اسلام کا اہم رکن ہے۔ بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے امانت میں خیانت سے منع کیا ہے، اللہ نے صلح کروانے پر زور دیا، ناحق قتل پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سیدھی اور صاف بات کہو۔ اللہ نے طہارت اور پاکیزگی کو پسند کیا ہے، اللہ نے قتل کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھ سے مانگو، میں دعا قبول کرتا ہوں۔ خطبہ حج میں بتایا گیا کہ انسان کو والدین اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اسلام میں سب کے حقوق متعین ہیں۔ لوگوں کے ساتھ تعاون کے لیے احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر والدین بوڑھی عمر تک پہنچ جائے تو ان کو نہ ڈانٹو اور دعا کریں کہ اللہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے جب ہم اس عمر کو پہنچ جائیں۔ اس طرح حج کا رکن اعظم ادا کر دیا گیا۔ مسجد نمرہ میں علامہ عبداللہ بن سلیمان نے خطبہ حج دیا۔ ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی ادا کی گئیں۔ غروب آفتاب کے بعد حجاج کرام مزدلفہ روانہ ہو گئے۔ اس سے پہلے 9 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں غلاف کعبہ کی تبدیلی عمل میں لائی گئی۔ کرونا وائرس وبا سے روک تھام کے لیے احتیاطی تدابیر کی وجہ سے بہت کم لوگوں نے اس تقریب میں شرکت کی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی مسجد الحرام میں غلاف کعبہ کی تبدیلی کی روح پرور تقریب منعقد کی گئی۔ بتا دیں کہ غلاف کعبہ ہر سال 9 ذی الحجہ کو تبدیل کیا جاتا ہے، جو کہ خادم الحرمین شریفین کی جانب سے بطور ہدیہ پیش کیا جاتا ہے۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے قواعد و ضوابط کی وجہ سے آج مسجد الحرام میں غلاف کعبہ تبدیل کرنے کی تقریب میں کم افراد نے ہی شرکت کی۔ غلاف کعبہ کو کسوہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی تیاری میں 670 کلو گرام خالص ریشم کے علاوہ 120 کلو گرام سنہری دھاگے اور 100 کلو چاندی کا دھاگا استعمال کیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے تلنگانہ میں پی جی داخلوں کی تاریخ میں 31 اگست تک توسیع کی مہلت دینے کی ہدایت دی ہے۔ میڈیکل کالجز نے بینچ سے خواہش کی کہ تلنگانہ حکومت کالوجی یونیورسٹی کی جانب سے دی گئی مہلت موجودہ کورونا وبا کے پیش نظر ناکافی ہے۔ تلنگانہ میڈیکل کالج نے تلنگانہ حکومت اور کالوجی یونیورسٹی کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے خلاف ایک عرضی داخل کی تھی، جس کی سماعت آج جمعرات کو سپریم کورٹ نے کی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے مجوزہ انٹیگریٹڈ سیکریٹریٹ کمپلیکس کے ڈیزائن میں کچھ اور تبدیلیاں کرنے کی تجویز دی ہے تاکہ اسے فلی فنکشنل اسٹیٹ ہیڈ کوارٹر بنایا جا سکے۔ پرگتی بھون میں عہدیداروں اور آرکیٹیکٹس کے ساتھ منعقدہ جائزہ اجلاس کے دوران KCR نے اعادہ کیا کہ نئے سیکریٹریٹ کے ہر محکمے کے اندر ہر وہ سہولت میسر ہو جس سے وزراء، چیف سیکریٹریز اور ایڈوائزرز کو کام کرنے میں آسانی ہو۔ KCR نے اس 6 منزلہ عمارت کے ہر فلور پر ایک ڈائننگ ہال، ایک کانفرنس ہال اور ویٹنگ لانچ کے علاوہ وسیع پارکنگ لاٹ بنانے کی تجویز دی ہے۔ حیدرآباد کے سرکاری اسکولوں میں بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنے اور مسائل کو حل کرنے کے متعلق تبادلہ خیال کرنے کے مقصد سے ریاستی وزیر تلسانی سرینواس یادو نے ماساب ٹینک پر واقع اپنے دفتر میں ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں DEO وینکٹ نرسما کے علاوہ ڈپٹی DEOs اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر پرائیویٹ اسکولوں کے برخلاف سرکاری اسکولوں کو ترقی دینے کے اقدامات کرنے کے لیے ایک جامع رپورٹ تیار کرنے کی تلسانی سرینواس یادو نے عہدیداروں کو ہدایت بھی دی۔ تلسانی سرینواس یادو نے کہا کہ سرکاری اسکولوں میں بہتر تعلیم کی فراہمی کو یقینی بنانا ہی وزیر اعلیٰ KCR کا مقصد ہے۔
वजीर IT KTR ने आज 6 एम्बुलेंस गाड़ियों को झंडी दिखाई, जिसका ऐलान उनकी सालगिरह के मौके पर पार्टी के लीडरों ने किया था। इन असरी एम्बुलेंस गाड़ियों का मकसद कोरोना के मुतासरीन की मुंतकली के लिए बेहतर खिदमात फराहम करना है। कोविड रेस्पॉन्स व्हीकल को गिफ्ट स्माइल मुहिम के तहत लॉन्च किया गया है। ये तकरीब कैंप ऑफिस में मुनक़िद की गई थी, जिसमें KTR की अहलिया और बेटी के साथ साथ वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र और हुक्मरान जमात के दीगर लीडरों ने शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत के माइनॉरिटीज़ एडवाइज़र AK खान ने आज सिकंदराबाद में वाक़े ले पैलेस रॉयल में 14 एम्बुलेंस और पेशेंट ट्रांसफ़र व्हीकल्स का इनॉग्रेशन किया। सफ़ा बैतुल माल, हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन और एक्सिस फाउंडेशन नामी NGOs के इश्तराक से ये एम्बुलेंस शुरू किए गए हैं, जो कोविड-19 वबा से निमटने और मरीज़ों के इस्तेमाल में लाए जाएंगे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए AK खान ने मज़ीद जानकारी दी। सिर्फ जो इन्फेक्टेड हो रहे हैं, इनके साथ साथ वो उसी प्रपोर्शन में कोई ना कहीं ना कहीं इंतकाल होते जा रहे हैं। इनके जो फैमिलीज़ हैं, इनको मदद करने के लिए, और जब वो फिनरल करना है, वो एक बहुत बड़ा मसला है। आज कहाँ लेके जाके दफनाना है और किस तरह से लेके जाना है, ये सब एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग खौफ में हैं, डर में हैं। साथ ही साथ जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनको भी इसमें शिरकत करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे सूरत हाल में आज 4 वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन हैं और सफ़ा बैतुल माल जी, एक्सिस फाउंडेशन और SDIF ये सब मिलकर जो 14 एम्बुलेंसेस और 2 गाड़ियां ऐसे रखे हैं कि कब्रिस्तान तक लेके जाने के लिए अच्छी तरह जो स्टाफ जो है वो ट्रेंड है। उनको PPE किट्स भी दिए गए हैं। जिस तरह से उसको एहतियात करना है, वो सब प्रिकॉशंस लेते हुए। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।